An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Kaba ko kunu fɛn bɛ tali kɛ jateminɛlikɛla vérificateur général ale kɔni ye a ka san 2020 gafew ka se ka olu ta ko di jamanakuntigi ma. An b'a fɛ ka dɔn gafe ninnu kɔnɔna kuma ye jumɛn ye? I y'a fɔ cogo min yɔrɔ nin bɛ ɲini ka na san caman bɔ tentɔ san o san an ka jamana a bɛ kiimɛ k'a lajɛ yuruguyurugu yɛrɛ bɛ hakɛ jumɛn na. A bɛɛ tɛ se ka kɛ kiiri tigilamɔgɔ ka baara ye nka ka jɛkulu dɔw bila sen kan olu ka cakɛda dɔw jateminɛ ka taa laraweli ka cakɛdaw kɔnɔ. Kuma dɔw la fili bɛ kɛ min ye vérificateur ka baara la ni mɔgɔw t'a faamu c'est que vérificateur ka baara niveau 3 bɛ a la. A niveau fɔlɔ ye ka taa jateminɛ kɛ. Ni jateminɛ kɛra ninnu ni majɛw bɛ yen nɔ nka a majɛ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la baara dɔnbaliyaw bɛ a la kuma dɔw la a dɔw fana bɛ yen nɔ baara dɔnbaliya yɛrɛ tɛ dɔw bɛ yen olu ye yuruguyurugu lakika ye mais dɔw bɛ yen olu ye baara dɔnbaliya ye walima yɛrɛmabila kuma dɔw la yɛrɛmabila dɔw bɛ yen nɔ baarakɛyɔrɔ kan ka wari minnu sɔrɔ n'i y'a évaluer i bɛ taa sɔrɔ baarakɛyɔrɔ t'o sɔrɔ o ɲɔgɔnna caman bɛ an ka baarakɛyɔrɔ la ka sɔrɔ kɛ i bɛ taa sɔrɔ tile kɔnɔ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 na ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 13 la kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ o bɛ jamana ka tɛnburu feere n'a bɛ jamana ka tɛnburu feere i bɛ taa sɔrɔ aran jɔlen bɛ a tigi da la k'a daminɛ sɔgɔma fo 13h wagati mais o tigi mana na 10h wagati fɛn o fɛn kan ka sɔrɔ k'a daminɛ 8h ka na fo 10h la o bɛɛ ye manque à gagner donc olu détails ninnu bɛ olu ye an jɛ vérificateur ka baaraw dɔnniya la o de la vérificateur kura min bɛ yen nɔ o ye Sanba Alhamdu Babiye ale taara ka taa ɲɛfɔli kɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye kunu ani a ye vérification minnu kɛ san 2021 ta ma bɔ fɔlɔ san 2020 ko minnu kɛra a ye ka jateminɛw kɛra minnu ye Fanta Tomota a kun kan ka laraweli 33 ɲɔgɔnna de kɛ nka laraweli 33 ma se ka kɛ nka laraweli 22 de kɛra laraweli 22 la 21 bɛ yen nɔ minnu tun bɛ tali kɛ jateminɛw kan n'a bɛ fɔ o ma ko mission de vérification k'a lajɛ aw ka baarakɛyɔrɔ aw ka yuruguyurugu ko bɛ hakɛ jumɛn na kelen tun b'a la min ye évaluation ye k'a jateminɛ an ka rapport tɛmɛlen na an kun ye nin fɔ aw ye an kun ye nin fɔ aw ɲɛna a ko kɛra cogo di kelen bɛ yen o bɛ o kofɔ donc min sera ka kɛ ɲinan in kɔnɔ o ye vérification 21 ani évaluation kelen donc n'i y'o ta k'o jateminɛ a bolila jamana ka cakɛdabaw kan service de l'administration centrale service extérieur an ka jamana kɔkan baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen nɔ i n'a fɔ lasigidenso i n'a fɔ an ka entrepôt minnu bɛ jamana wɛrɛw la ka sɔrɔ kɛ kɔgɔji tɛ anw fɛ yen nɔ an kɛlen don ka magasin baw dayɛlɛn walasa an ka minɛn minnu bɛ na olu ka bila yen yan'u ka lasago ka na n'u ye jamana kɔnɔ olu b'a la organisme personnalisé jamana kɛlen don ka cakɛda dɔw bila bolo dɔw kan jamana ɲɛ b'u la mais mɔgɔ wɛrɛw bolo bɛ a baaraw la société minière damasenyɔrɔw minnu ni a bɛ ani mɔgɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ olu b'a la ani collectivités kɛrɛnkɛrɛnnenya la mairie Fanta Tomota n'i ye baaraw jateminɛ yɔrɔ minnu larawela o yɔrɔw filɛ nin ye office des produits agricoles du Mali OPAM laraweli sera olu ma Sukala SA laraweli sera olu ma Anazer laraweli sera olu ma Ageroute laraweli sera olu ma direction des finances et de l'administration de la primature yɛrɛ ka waribontigi vérification sera o yɛrɛ fana ma Somagep jitigiw laraweli sera olu ma EDM SA courantigiw laraweli sera olu ma ayiwa n'i y'a ta ka jate mission de performance ka jateminɛ an kun ye fɛn fɔ aw ye nka an taara ka segin ka n'a lajɛ o fana hukumu kɔnɔ Buguni mairie bɛ o la Sibi mairie Fana mairie jateminɛ kɛra olu fana nin kan bon dɔw fana bɛ yen nɔ mission de recommandation an kun ye jateminɛbaw fɔ aw ɲɛna ko yanni an ka segin ka na tuguni an ka n'a sɔrɔ aw ye nin jugokolo nin dabila a dabilala a ma dabila o ye tali kɛ Kulukoro mairie Bagineda mairie o ye tali kɛ olu kan Fanta Tomota donc n'i ye a ta ka jateminɛ o hukumu kelen kɔnɔ CHI Gabriel Touré olu fana ni kangari kun dara olu ɲɛna k'u k'u baara kɛcogo yɛlɛma ta kɛra ka taa lajɛ ni olu fana y'u baara kɛyɔrɔ yɛlɛma pharmacie populaire du Mali a kun fɔra olu fana ɲɛna k'u k'u dɔnsen yɛlɛma ta kɛra ka taa jateminɛ n'o y'a sɔrɔ olu y'u dɔnsen yɛlɛma ayiwa laraweli sera fana ni Mali ambassade min n'o bɛ Egypte kaw fɛ yen nɔ Caire
lara weli sera olu fana ma mali ambassade min be Congo Brazzaville kaw fe no Brazzaville kerengere lara weli sera olu ma Ethiopie kaw fe no Addis Abeba mali ambassade min be no lara weli sera olu ma ani anga minan bla yoro mbe Côte d'Ivoire entrepôt Côte d'Ivoire kaw fe no Abidjan o fana jatem nena Sénégal kaw fe no anga entrepôt min be no jatem ne obulla olu fana kan fanta tomota ni ye baaraw ta ka jatem nunu bela jelen folen ko samba alhamdu babina ka mɔgɔw u ko k'u ye jateminɛ baw kɛ ni ye primature ta k'a jateminɛ kelen ko olu ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko majɛ a bɛ taa fo miliyari 1 ani miliyɔn 42 ɲɔgɔn na o majɛ bɛ primature DFM kɔnɔna la o t'o ye mali lasigiden so min ni o bɛ Egypte kaw fɛ yen nɔ ko jateminɛw y'a yira k'a fɔ miliyɔn 391 ɲɔgɔn na ani murumuru 1 ko o yera Egypte mali ka lasigiden so min bɛ Egypte k'a sababu kɛ maa min bɛ o wariko kunna k'o tun bɛ waleya dɔ kɛ a bɛ fɔ min ma ko devise yɔrɔ devise ni Egypte kaw fɛ yen nɔ nafolo min bɛ yen nɔ n'a bɛ bayɛlɛma ka na anw ka nafolo la sɔngɔ danfara sɔngɔni dɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o tigi min bɛ o baara kɛ o tun b'o o danfara ta fo 73 k'a sɔrɔ o devise yɛlɛnna fo 30. D'accord. Donc ale tun bɛ danfara ni fitinin b'o ni ɲɔgɔn cɛ ale tun bɛ to k'o bila a yɛrɛ kun o de taara fo 391,000 na. Ok. O ye mali ambassade ye Egypte kaw fɛ yen nɔ SOMAGEP k'a daminɛ san 2016 ka taa bila san 2017 ko SOMAGEP kɔnɔna la ko indemnité dɔw sarala mɔgɔ dɔw ye minnu ni a man kan cogoya si la o bɛ t'i jɔ fo miliyɔn 23 ani murumuru 92 ɲɔgɔn na ko o ye wari ye wari min ni normalement a kan ka don jamana wagande kɔnɔ. Ok. Sukala SA sukaro bɔyɔrɔ Siribalakaw fɛ yen nɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min taara janjanga wɛrɛ fɛ Sukala SA la n'a kan ka don jamana kɛsu kɔnɔ o bɛ t'i jɔ miliyari 8 ani murumuru 92 ɲɔgɔn na Sukala SA o ɲɛdɔnnen tɛ yen nɔ o kan ka ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn a wari taara yɔrɔ min n'an bɔra yen nɔ EDMSA ko EDMSA ɲɛmɔgɔyaso ye u yɛrɛ yamaruya k'a daminɛ san 2016 ka taa bila san 2018 ka miliyari 1 ani miliyɔn 58 ɲɔgɔn na ko o di u yɛrɛ ma sara ye k'a sɔrɔ foyi tɛ se k'a expliquer. D'accord. Foyi tɛ se k'a expliquer olu ye sara di u yɛrɛ ma min bɛ t'i jɔ fo miliyari 1 ani miliyɔn 58 ɲɔgɔn na ko comité de gestion olu de ye o di u yɛrɛ ma. N'an bɔra yen nɔ Buguni mairie ani académie d'enseignement ni ɲɔgɔn cɛ ko nin cakɛda fila olu ye ala minɛ ka sara min n'a bɛ t'i jɔ fo miliyɔn 100 ani miliyɔn 26 ani murumuru 71 ɲɔgɔn na k'o di lɔkɔli karamɔgɔw ma k'a sɔrɔ o lɔkɔli karamɔgɔw tɛ Buguni fan si. O lɔkɔli karamɔgɔw ɲinina ka dɛsɛ miliyɔn 100 ani miliyɔn 26 o donna lɔkɔli karamɔgɔ dɔw da fɛ Buguni école bɛɛ lajɛra o école karamɔgɔw tɔgɔ k'a ɲini Buguni mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a école karamɔgɔ den kelen tɛ yen nɔ k'o bɛ cours di Buguni. Donc nin ye damadɔniw ye an sera ka minnu kamarɔ surɔ ni sanni ɲɔgɔn cɛ rapport in kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ ko b'a kɔnɔ minnu i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko yuruguyurugu kɛlɛli an n'a cɛ ka jan nin ye damadɔni ye anw sera k'an bolo da minnu kan an ka baara surɔ ani bi ni ɲɔgɔn cɛ. Ok, kaba yuruguyurugu kɛlɛli okumu kɔnɔna la jateminɛlikɛla kɔni ye a ka jateminɛw kɛ ka tila ka taa fɛsɛfɛsɛli kɛ fanga furancɛ fanga maa ɲɛma ye gafe ninnu dilen fanga furancɛ fanga maa ɲɛma ma sisan kaba mun de bɛna kɛ an b'an sigi ka jumɛn ma kɔnɔ min kan ka kɛ o ye vérificateur yɛrɛ ye a ka baara in kɛra k'a ɲɛ cogo dɔ la n'i y'a kalan dɔrɔn i b'a faamu baara ninnu na a kun fɔlɔ a bɛ kow ɲɛfɔ a kun filanan a b'a fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ bon nin cas filɛ nin ye peut-être que nin ye majɛw ye baarakɛlaw yɛrɛ ka majɛw ye n ye exemple min d'i ma ni mɔgɔ min kan ka na à partir de 8 heures n'a tigi nana fo midi wagati wari min kan ka don jamana kɔnɔ o tɛ don jamana kɔnɔ nka a laban na fana ni minnu n'a bɛ dossier minnu n'a yɛrɛ ye olu ta jamanakuntigi yeli kɔfɛ n'a bɛna taa olu di
kiiri tigilamɔgɔw ma a kɛlen don k'olu fana bila u dama na ok o jɛlen don dossier dɔw b'a bolo minnu o ni tɔ ninnu tɛ kelen ye olu bɛ ta ka taa di kiiri tigilamɔgɔw dɔw fana bɛ yen nɔ olu ye recommandation ye a b'a bila ka taa di a baarakɛyɔrɔ ma par exemple ni ko bɛ Buguni mairie kan ka taa fɔ Buguni mairie ɲɛna normalement aw ka min kan ka wari ladon o kan ka na baarakɛyɔrɔ la 8 heures wagati de a ka sabali a ka nali dabila 10 heures wagati olu recommandation olu bɛ bila ka taa baarakɛyɔrɔw la mais minnu kan ka bila kiiri bolo kan olu a jɛlen don k'a fɔ k'olu bɛ bila kiiri bolo kan fanga ɲɛmaa yɛrɛ ye o kuma fɔ k'o jɛya ka fɔ ale yɛrɛ bɛ Samba Alhamdu Babi encourager jona a k'o di kiiri tigilamɔgɔw ma o bɛ kɛ ale wo jamanakuntigi olu bɛ k'olu dabɔlen a la wa kiiri tigilamɔgɔw de b'u ka baara kɛ wa ale tɛ don cakɛda si ni kiiri tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. D'accord kaba an bɛ se ka kalanbulon jumɛn de sɔrɔ ni affaire in kɔnɔna la. Kalanbulon fɔlɔ ye min ye o ye nin cogoya la tantɔ mɔgɔw tɛ se ka an bonya a bɛ gɛlɛya mɔgɔw ka an bonya. Cogo di. Ni a fɔra k'a fɔ ko an ka nin jamana in bi in na gɛlɛya bɛ hakɛ min na gɛlɛya bɛ hakɛ min na lakana ko gɛlɛya bɛ yen o ye tiɲɛ ye mais sɔrɔ ko gɛlɛya de ka bon anw ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o sɔrɔ ko gɛlɛya kɛrɛfɛ an ka jamana tɛ baarakɛbali jamana ye cogoya si la an ka jamana tɛ dɔkɛbali jamana ye n'i taara togodaw la i b'a dɔn togodaw la k'a fɔ ko an ka jamana tɛ fɛnniya jamana ye mais mɔgɔw bɛ baara kɛ fɛn fitinin minnu kan ka se k'u ka baara nɔgɔya u ma u tɛ olu sɔrɔ par exemple ka bɔ ka taa i ka foro la lakana dɔɔni ka kɛ yen nɔ gendarme ka kɛ ka se k'i permettre i k'o baara kɛ o gendarme ka bila condition kɔnɔ walima ka bɔ ka taa i ka foro la sira ni pont dɔ dilanna aw ye a bɛ ɲini ka na san 10 bɔ o pont karilen wagati si jamana tɛ se ka hali o pont jɔ aw ye ka sɔrɔ ka warantanya k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw sigilen bɛ minnu bɛ miliyari ta ka bila u kun k'a sɔrɔ u ma foro bɔ u ma wa bɔ u ma foyi kɛ fo ala y'u garijɛgɛ don k'u garijɛgɛ don bureau dɔ la u k'u sigi yen nɔ olu ye leçon ye minnu bi in na vérificateur ka baara kɔfɛ bɛɛ kan k'i wa don o baara in na an k'a lajɛ an balimaw lajɛ an k'an sigiɲɔgɔnw lajɛ minnu bɛ togodaw la minnu ma foyi ɲini an fɛ fo jamana kan ka se ka fɛn minnu kɛ olu ye jamana k'o kɛ a tɔ u yɛrɛ b'u wadaw la nka anw ka jamana kɛlen don ten tɔ yuruguyurugu ɲɔɲalen don san o san i b'a fɔ ko salon ka fisa ni ɲinan ye ni vérificateur bɔ o bɔ i bɛ fɛn dɔ mɛn est ce que mɔgɔ tun bɛ se k'a imaginer an bɛ wagati min na i komi sisan k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ région dɔ mairie kɔnɔ min bɛ enseignant fictif ta fo ka se fo 100 000 ɲɔgɔnna ko o bila a kun enseignant la fɛn minnu n'i ye ordinateur yɛrɛ bila a dɔn ka di c'est des choses mɔgɔw kan ka bɔ minnu kɔnɔ ka baara k'u wɔsi la ka wari sɔrɔ u yɛrɛ kaba kuma kuncɛ kuma an b'a ye san tɔw la vérificateur général n'a ye a ka rapport bɔ a suite bɛ kɛ jumɛn ye san tɔw la mun de bɛ wolo o ko kɔfɛ c'est vrai que vérificateur ka dossier o kuma a bɛ kɛ mɔgɔ caman miiri k'a fɔ ko nafa tɛ k'u la mais an bɛ fɛn o fɛn kuma la tantɔ mɔgɔ minnu minɛna tantɔ équipement militaire o fɛn o fɛn a bɛɛ dossier n'i taara vérificateur fɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ yen nɔ kunnafonidilaw fana bɛ san kɛ ka baara kɛ olu de kan kuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ kunnafonidila dɔw bɛ bɔ ni fɛn dɔ ye a bɛ kɛ mɔgɔ min k'a ye jinɛtɔya wɛrɛ de kɛ jinɛtɔya wɛrɛ tɛ n'i taara vérificateur ka dossier la i garantilen don i bɛ se k'a kunnafoni ta k'a fɛsɛfɛsɛ k'a bila i ka gafe kan kara t'i la nɛri t'i la ka sɔrɔ kɛ vérificateur de y'a vérifier mais min ka gɛlɛ a la i k'a source citer k'a fɔ ko n y'a sɔrɔ vérificateur ka nin page kan ani nin kuma ani nin k'a jɛya mais min sisan kunnafonidila bɛ se ka min kɛ par exemple vérificateur ye mairie ta min fɔ kunnafonidila bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a fɔra k'a fɔ k'a kɛra entre 2016 et 2017 i bɛ jate minɛ jɔn tun ye Buguni mairie waribontigi ye entre 2016 et 2017 n'i y'o tigi dɔn kunnafonidila bɛ se ka ala yɛrɛ yamaruya k'o tigi photo ta k'a bila kunnafoni gafe ɲɛfura fɔlɔ la k'a fɔ ko yuruguyuruguwala nin tigi nɔ min dalen don yuruguyuruguwala la k'a sɔrɔ kɛ 100 000 ani 1 000 000 damadɔ kunnafonidila ka baara bɛ kɛ ten de o de la o tigi bɛ wuli ka kule fan bɛɛ ko kunnafonidila ye nkalon da la ka sɔrɔ a bɛ vérificateur ka dossier de kɔnɔ a fɔra ko entre 2016 et 2017 e de tun ye waribontigi ye o wagati ni e tɛ jɔn don
donc vérificateur ka baara ninnu Oui. baara fu tɛ mais vérificateur tɛ kiiri tigilamɔgɔ ye vérificateur bɛ baara ta k'a da jamana ɲɛmɔgɔw kiiri tigilamɔgɔ ani kunnafonidilaw ka bolo kan sisan baara tɔ bɛ to olu de ka baara ye olu de kan ka baara tɔ dafa kiiri tigilamɔgɔw ni nin fɔra olu kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a tɔ dafa jɔn de don a k'a tigi wele k'a ɲininka vérificateur général ko nin bɛ yen nɔ justificatif jumɛn b'e bolo e bɛ se k'a ɲɛfɔ cogo di ale kan k'a ɲɛfɔ kunnafonidilaw fana bɛ se k'u yɛrɛ yamaruya k'a tigi tɔgɔ ta ka kiiri tigilamɔgɔw k'olu tɔ inciter a ko ka se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana bɛ se ka kiiri tigilamɔgɔw lafiya u ka baara kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ jamana cakɛdaba dɔ don olu yɛrɛ ye min nommé k'a yira kiiri tigilamɔgɔw la anw ka dɛmɛ tɛ a ye bi an ka dɛmɛ t'a ye sini ni a nɔ minɛlen nin ko la a ye taa n'a ye kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛ. D'accord. An bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoniya min tun bɛ an bolo fɛn bɛ tali kɛ vérificateur général ale a ka gafeba min bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2020 gafew o kɔnɔna kunnafoniyaw an sera ka o bakuruba minnu lase aw ma sɔgɔmada in na walawalali kɛnɛ kan o bɛ tali kɛ na o bɛ dansigi bi jɛmukan na kaba. Kumakan laban ani folikan laban. Folikan laban ye dɔrɔn ka foliba di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Zakariya Kɔnɛ ye an kanubagaba ye a bɛ Bagadaji an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn Gawusu karamɔgɔ Gawusu an bɛ a fɛnɛ fo k'a waleɲuman dɔn Aba yan fo Segukaw fɛ yen nɔ jamukan kanubagaba don an bɛ min ye Buya Keyita Segu mairie kɔnɔ ani Segu mairie ɲɛmaaba nu Jara an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn Segu transitaires an bɛ u fo Iba n'a ka jama ani Bukari Bagayogo Bagaza ani Jɛnɛba Gindo an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo Fode Kone a n'a a teriw n'a baarakɛɲɔgɔn Kati Doyen Cour la Sakɔ Doyen Cour ɲɛmaaba an bɛ foliba di ninnu bɛɛ lajɛlen ma Fanta Tumuta ka foli di Tanti Rokia ani Tonton Ɲanguma yan fo Katikaw fɛ yen nɔ ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Masire Job b'a dɔn a dɛnnen bɛ fan dɔ fɛ k'an lajɛ sa an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka Musa Balo fo PDS Musa Balo a fana ye jɛmukan in kanubagaba ye Fanta Tumuta. Siga t'a la an baara ɲɔgɔn caman bɛ yen nɔ jɛmukan in ka di u ye fɛn bɛ tali kɛ Kamara la ka bɔ Sherifula télévision na an bɛ Sherifula télé mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ORTM mɔgɔw fana ni siga t'a la minnu b'an lajɛ Alimami Sagata Yusuf Kampo an b'u bɛɛ fo RTM technicien kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ u fo Kola Jajɛ Tunkara ale fana ale jamukan kanubagaba ye. Oui, an bɛ an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo an bɛ taga Congo Brazzaville an ka cɛkɔrɔba bɛ yen Samba Modi Kaloga jamukan in ka d'a ye kosɛbɛ an bɛ a n'a furumusow fo yan nɔ fo Brazza fɛn bɛ tali kɛ Kalapo la ale fana bɛ Brazza an bɛ a fo jamukan in kanubaga don an bɛ Yaya Jara ka foli kɛ Gawokaw fɛ yen nɔ a n'a furumuso Jaru Jallo an bɛ foli di ale ma ale bɛ an fɛ yan nɔ Bamako an yɛrɛ ka musokɔrɔba Hélène Sakiliba a bɛ Sebenikɔrɔ ko ani ɲantuma fɛn bɛ tali kɛ Nana Kasanbara la an bɛ a fɔ jɛmukan in kanubagaba don Madame Sal Tanti Jaba an ma ɲinɛ a kɔ Fankelen Jara ne ka musokɔrɔba don ma ɲinɛ a kɔ Safiatou Traoré fo yan fɔ Faransi ko ani ɲantuma ka kɛɲɛ ni u ka wagati cogoya ye an bɛ taga Kirina Seguba Kane a n'a ka denbaya jɛmukan in kanubagaba don an bɛ Segu fo a n'a furumuso fila Saran Dumbuya ka taa se Sogolon Jawara ma a ka musokɔrɔba bɛ yen nɔ ma an bɛ a fɔ an ma ɲinɛ Bagi ni Papu kɔ ni wagati in na an bɛ u ka denbaya kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Sankaw ka foli kɛ an kanubagabaw bɛ San fɛn bɛ tali kɛ Bakari Banbera la an bɛ ale fo San kɔnɔna la ka taa se Burama Fofana ma 500 an bɛ a fɛnɛ fo Dramane Traoré Dara an bɛ a fo nin sanga kɔnɔna la an bɛ taga Kita Ben Dabo Kani Ɲantuma Kante bɛ fo MC Dara ka bɔ radio Kunandiya FM na an bɛ ale fana fo Ali dun bɛ fo Misabugu yan nɔ jɛmukan in kanubagaba don Adama Jalo bijoutier don an ma ɲinɛ a kɔ an bɛ an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo k'an tɛ ɲinɛ ɲɔnɔnkaw kɔ an kanubagabaw bɛ yen ɲɔnɔn kɔni o ye an ka bugufiyɛ yɛrɛ kosɛbɛ siga t'a la an bɛ Jajɛba Ɲumani SA ɲɛmaa dɔ Jajɛba an bɛ a fɔ a fana ko k'a bɛ jɛmukan in lajɛ kosɛbɛ ani Dala Makalu ninnu bɛɛ ye jɛmukan in kanubagabaw ye fan fɛ Kitakaw fɛ yen nɔ an terikɛ Awoyi Sise bɛ yen nɔ mɔgɔ sɛbɛba a bɛ Orange Money de kɛ yen nɔ a n'a furumusow bɛɛ lajɛlen an bɛ a fo kosɛbɛ an b'a fo n'an donna ɲɔnɔn kɔnɔ Umar Kɔnta an ka foliba ye an ma ɲinɛ ɲɔnɔn Adama kɔ ka taa se Babani ka Usmane ma an bɛ ɲɔnɔn ka bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na an bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo anw ka dibila baarakɛbagaw Seydina Umar Keyita ale bɛ réalisation na Magan Jakite Mackenzie ale bolo bɛ nɛgɛw karafe la fɛn bɛ tali kɛ Dramane Kone la ale bɛ diffusion kɔnɔna la
Ze Bramakuni Mohamed Touré olu be montage la an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo olu y'an ka dibila baarakɛbagaw ye an bɛ bi jɛmukan datugu yan yɔrɔ la nɛgɛ kanɲɛ 9 dugu konkanko kɛnɛ bɛ na sigi Emma nana a ka bana nɔgɔyara alhamdulillah ci telima bɛ ne bolo Emma n'u n'a bɔ ɲɔgɔn na bi a ma nɔgɔn baara nɔgɔn tɛ Emma FIFA min dun na o bɛ dugu konkanko kɛnɛ sigi nɛgɛ kanɲɛ 9 sini sɔgɔma 7h15 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ala ka tile yɛrɛ aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan